Welcome to Ranchos 6 here in Punta Mita. Bienvenidos a Ranchos 6 en Punta Mita. Come see this spectacular property that we've just listed with Riviera Partners Realty here in Ranchos. Vengan a conocer esta increíble propiedad. Síganos. Ranchos Estates is the most exclusive subdivision in all of the Punta Mita privately gated residential community. Ranchos Punta Mita es una de las áreas más exclusivas dentro del desarrollo de Punta Mita. Bienvenidos al área principal de Ranchos 6, donde podrán observar vistas increíbles a las Islas Marietas y toda el área de Punta Mita. Vengan a conocerla. Welcome to the main area of Ranchos 6 here in Punta Mita, where you see incredible views of the Marietta Islands, the entrance to the Bay of Banderas, and the whole Punta Mita Peninsula. Come check it out with us. Aside from all the amenities that are here in Punta Mita community, Ranchos 6 has a lot of places to enjoy time with your friends and family, just like down here in the basement. Aparte de todas las amenidades dentro del desarrollo de Punta Mita, esta casa cuenta con áreas de entretenimiento y sociales que hacen de la casa un lugar increíble para estar. Fantastic place to hang out and play some games. ¿Y por qué no? También boliche. Absolutely. Rancho 6, más que una propiedad, es un estilo de vida que crea recuerdos y memorias para la familia. Ranchos 6, more than a spectacular beachfront property, it's a lifestyle. A place that you make amazing lifelong memories with family and friends. If you'd like to come and see this spectacular beachfront property, contact us at Riviera Partners Realty. Si quieres conocer esta propiedad espectacular, búscanos a Riviera Partners Realty y te daremos un tour privado.